naka-handbrake na. Ready. Okay. So, ito yung brake sa harap yan. Ah, yes sir, harap. Ito, Ito sa likod. likod. Ito likod. Ganun din, naka-handbrake din siya. Yes sir. Ito na ayaw. Sabi. Pag gano'n. Yes sir, dalawang kamay na lang. Yan. Ito po yung babaan mo. Ito likod. Ito yung likod. Ito harap. Konting baon. Ala, toxic. Yan. Yan. Ayan po siya. Nalilito rin. Tapos, Ayan, babaan sir. ayan. Babaan sir. Okay sir, once na binuksan mo ulit sir, bukas uli nito. Patay nito sir. Isa pa sir. Ayan sir, may blinking siya. May nahabol ka sir, ayan. Ayan sir, yung kulay pula na yan, kill switch yan sir. So sige, press. Yes sir, patay yan. Hindi ko na i-off na gano'n. Pwedeng direct. Sa ganun sir. Rekta rin. Pwede rekta or pwede dito. So, So, signal light lang naman sir. Okay sir, paliwanag ko lang to sir. So, once na nakabaw niyan, every time na kahit na anong gawin mo, hindi mag-start yan sir. so tatagaling ko. Yes sir, kailangan. Emergency purpose lang naman. Tapos, turn light yan sir. Signal light. Hindi sir, hindi mo kailangan i-press yan. Papapatay ko na. Yes sir, pagkakaroon ito. Hazard. Hazard. Yan, busina sir. Hazard sir. Hazard ka. Sir, hazard ka. Yes sir. Engine oil sir at saka gear oil. Okay na engine oil, naturo ko na po yun. Gear oil naman sir. Dito yung gear oil. Ay, gear oil pa rin. Opo. Naka-mags na to, no? Yes sir, 12 inches na po to. Sir, dito yung gear oil. Makikita mo dito, may separate dito na ano sir. Makikita mo ka dito. Dito banda ka sir. Gear oil. Apo, eto sir. Oh, ano, tingnan mo, yun, oh. Eto May sir. plug doon. May plug Para kayo dito. na every ano, palit yan. Ang recommendation namin yan sir, 3 engine oil tapos dito naman. Nasabay. Hindi sir, hindi sila sabay. Baga makatatlo ka muna ng change oil. Tatlong change oil bago. Tapos to. Gear Sa oil. papa minsan yearly sir, halos. Eh, paano change oil after 1 month? Ng, ano? Opo sir, kasi Pero fresh may oil engine. yan ngayon. May oil na to sir ngayon. Ayun, gasolina lang wala. Yes sir. Sige, on Check natin. natin. Wait lang sir. Check ko lang sir. May Ah, oil na.